यीशु मसीह के सुसमाचार के यही बने खबर है। যীশু খ্রিস্টের সুসমাচারের এইটাই তো শুভ সংবাদ। जरा एक बारे में सोचो, চিন্তা করে দেখুন, अपन बाकी के सबो जीवन जब भी आप कुछ गलत करो, সারা জীবন ধরে जब भी आप कुछ गलत करो आपला तुरंत माफी मिल जाही। আপনি জীবনে যখনই যাই করুন না কেন সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা পেতে। ई सोचत होए एक दिन खलोक नहीं बिताना कि परमेश्वर आपले नाराज है। সারা দিন কাটাবেন না একটা दिनও যে ঈশ্বরকে আদৌ ক্ষমা করবেন। आप कह सकते हो मैं शर्मिंदा हूँ परमेश्वर और आपकी माफी कबूल करता আপনি हूँ। বলেন প্রভু আমি দুঃখিত এবং আপনি ক্ষমাকে গ্রহণ, मैं आपकी माफी कबूल करता हूँ। তোমার ক্ষমাকে গ্রহণ করছি। फिर क्या जानता हो बाइबल में लिखे है कि यदि आप अपन मसीही भाई मनला माफ नहीं कर हो বাইবেল কি বলে জানেন? যদি খ্রিস্টেতে আপন ভ্রাতাকে তুমি ক্ষমা না, तो परमेश्वर आपके पाप मनला माफ नहीं कर ही। তাহলে ঈশ্বর তোমাদের পাপ ক্ষমা করিতে পারিবেন না। परमेश्वर हमनला जे देथे ओकर संग जिम्मेदारी घलोक देथे। ঈশ্বর যখন আমাদের কিছু দেন তখন আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে। वो कहते मैं तुला माफ कर हूँ। আমি তোমাকে ক্ষমা করব। कतेक जन खुश हवे कि ओला माफी मिल गए हवे। আমি আনন্দিত তুমি আমাকে ক্ষমা করছো। आशा है आप एक से ज्यादा खुश हो। आप मन में से कतेक खुश हवे कि ओला माफी मिल गए हवे। ক্ষমা করেন। अच्छा तो फिर তাহলে চিন্তা করুন, यदि आप खुश हव कि आपला माफी मिले যদি है আপনি ক্ষমা পেয়েছেন বলে আনন্দিত, तो आपला हर दिन उ माफी ला अपन में से प्रवाहित होए देबर तैयार रहना होए। তাহলে প্রতিদিন সেই ক্ষমা যেন আপনার জীবন থেকে প্রবাহিত হতে থাকে। वो आपकी जिम्मेदारी है। এইটাই আমাদের দায়িত্ব। आप बर और आपके द्वारा, আপনার দ্বারা এবং আপনার মাধ্যমে, आप बर और आपके द्वारा। আপনার প্রতি এবং আপনার দ্বারা। परमेश्वर इब्राहिम से कहिस मैं तुला आशीष दूं तुला आशीष बनाहूं। তিনি বলছেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আমি তোমাকে আশীর্বাদের আকর করব। तोला आशीष दूं, আপনার প্রতি আশীর্বাদ, तुम्हार द्वारा आशीष दूं, আপনার দ্বারা আশীর্বাদ। तुम्हार ऊपर दया करूं तोर से दूसर ऊपर दया करे के आशा करूं। আমি তোমাকে দয়া প্রদর্শন করব এবং আশা করব তুমিও লোকেদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। परमेश्वर चाहते हमन ओकर एक ठन हिस्सा हमेशा दूसर ला देन। যা কিছু ঈশ্বর আমাদেরকে দান, ঈশ্বর আশা করেন আমরা তার অংশ অন্যদেরকে দেব। यदि हमन ऐसे नहीं আর करथन যদি আমরা এটা না করি तब हमन रुके हुए पानी के जैसे हो जाथन। তাহলে আমরা সেই কুয়োর মতো হব যা জল বয়ে যায় না। और परमेश्वर हा हमन ला जे कुछ भी दे যা होथे কিছু ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন उ हमर करा जमा होए लगथे और ओकर से এটা আমাদের মধ্যেই জমা হয় हमन ला कुछ लाभ घलोक नहीं এবং होथे। এটার মধ্যে আর কোনো ভালো কিছু থাকে না। एक ठन बात परमेश्वर संग मोर चाल में मदद करे है। ঈশ্বরের সঙ্গে গমনাগমনে একটা বিষয় আমাকে সাহায্য করে। मोला विश्वास है आपकी मदद करी यदि मैं आपला बताऊं। আর আজকে যদি রাত্রে আমি এটা আপনাকে জানাই আপনারও সাহায্য। हमन अक्सर उ बात ला देखथन जे परमेश्वर हा हमन ला अपन वचन में करे बर ঈশ্বর তার कहे है। বাক্যে আমাদের কি করতে বলেছেন আমরা অনেক সময় দেখি, हमन सोचथन परमेश्वर ई बड़ कठिन কিন্তু है। বলি প্রভু এটা তো খুব কঠিন কাজ। आप काबर मोला कोनो ऐसे माफ करे बर कहते जे हम मोर संग अतेक बुरा व्यवहार करे है परमेश्वर। প্রভু যে আমার প্রতি এত অন্যায় আচরণ করেছে তুমি কেন তাকে ক্ষমা করতে বলছো? परमेश्वर ये उचित नहीं है, প্রভু এটা তো ঠিক নয়, ये सही नहीं है। এটা সঠিক নয়। फिर परमेश्वर हमन ला जे भी करे बर कहते परमेश्वर हमन ला যা কিছু ঈশ্বর আমাদের করতে বলেন, हमर हित बर उ करे যা बर কিছু कहते ঈশ্বর আমাদের করতে বলে, परमेश्वर हमन ला जे भी करेल कहते उ हमर हित তিনি बर চান होथे আমাদের উপকারের জন্যই সেটা করতে। और हमर वंशज के, ঈশ্বর যা কিছু আপনাকে করতে हमर परिवार के, আপনার লাভের জন্য, हमर पूरा परिवार के, এবং আপনার জীবনের জন্য, हमर पूरा वंशज के। আপনার গৃহের জন্য, काबर के हमर द्वारा करे हर सही काम ले हमर बच्चा मन ला आशीष मिलथे। যা কিছু আপনি ভালো কাজ করেন তার আশীর্বাদ আপনার সন্তানেরা পায়। हमर द्वारा करे हर गलती हमर बच्चा मन ला हानि पहुंचा सकथे। আপনি যা অন্যায় করেন তার ক্ষতি আপনার সন্তানদের হতে পারে। यदि आप माफ ना करे से भरे हो যদি আপনি ক্ষমাহীনতার জীবন যাপন করছেন, तब आप हो चिड़चिड़ा उदास हताश दादा दाई। আপনি এমন একজন মা বাবা হবেন যার জীবন দুঃখে কষ্টে এবং নিরাশায় ভরা। फिर यदि आप माफी स्वीकार कर हूँ और दूसर ला माफ कर हूँ घलो কিন্তু যদি আপনি ক্ষমা গ্রহণ করেন এবং অন্যকে ক্ষমা দান করেন, आप अपन बच्चा मन बर महान उदाहरण बन हूँ ছেলে मेয়েদের काছে আপনি ভালো দৃষ্টান্ত হন। और वो आपला आनंद और आपके आजादी আপনি देखी, দেখবেন যে আপনার ছেলেমেয়েরা আপনার জীবনে স্বাধীনতা এবং वो आपके जीवन में शक्ति घलोक আপনার देखी, জীবনে ক্ষমতা তারা দেখতে পাবে। वो आपके गवाही और उदाहरण देखी আপনাকে তারা একটা সিদ্ধান্ত রূপে এবং और ई ओकर जीवन में ओकर मदद करही। তাদের জীবনে এটা তাদেরকে সাহায্য করবে। चलो परमेश्वर की स्तुति करो। ঈশ্বরকে হাততালি দিয়ে প্রশংসা দিন। पहली कारण केवल तेकर से थी काबर की परमेश्वर हा कहे है প্রথম কারণ যেহেতু ঈশ্বর বলেছেন हमन ला परमेश्वर के आज्ञा मानेल सिखेल चाही चाहे हमरो करे की इच्छा हो या ना होए। আমাদের ভালো লাগুক আর না লাগুক আমাদের ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে হবে।
ও कहे यदि ते माया करथस तो मोर आज्ञा मानहु। তিনি বলতে তুমি যদি আমাদেরকে ভালোবাসো তোমরা আমার বাধ্য হই। ऐसे नहीं कहिस ते मोर आज्ञा मानहु तब मैं तोला माया তিনি करहूं। বলেননি তোমরা যদি আমার বাধ্য হও আমি তবে তোমাদেরকে ভালোবাসবো। हमन परमेश्वर का माया खरीदे बर ओकर आज्ञा नहीं मानथो আমরা भाई। এই জন্য বাধ্য হই না যে আমরা ঈশ্বরের ओकर माया एक ठन मुफ्त उपहार है। তিনি বিনামূল্যে প্রেম দেন। हमन परमेश्वर का माया के प्रतिक्रिया में ओकर आज्ञाकारी करथो भाई। যেহেতু তিনি ভালোবেসেছেন তাই আমরা সাড়া দিয়ে তার বাধ্য হই। उ सब देखे के बाद जो परमेश्वर हमर बर करे मैं काबर ओकर आज्ञा नहीं मानल चाहूं। এত কিছু করার পরে ঈশ্বর আমাদের জীবনে আমরা কেন অন্যকে ক্ষমা করব না? तेकर से त्यो करे के पहली कारण ये है कि परमेश्वर उ करे बर कहे हवे। আর যেহেতु ঈশ্বর বলেছেন তাই প্রথম কারণ এই জন্যই আমরা এটা করব। मैं आपला एक बने वचन सुनावत हो जेकर आपला আপনার জীবনের একটা ভালো শাস্ত্রাংশ আমি দিচ্ছি। अनुसरण करना यूहन्ना 2:5। যোহন তার 2:5 जे कुछ उ तुमन से कहे उही कराओ। তিনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলেন তোমরা করো। ये कठिन नहीं है, परमेश्वर आपके दिल में जे भी कहे তিনি उही তোমাদিগকে कराओ। যাহা করিতে বলেন आप परमेश्वर के এটা वचन में কঠিন जे কাজ भी নয়। पढ़ाओ उ करो, कहो उ करो, जो भी पढ़ाओ उ আপনার करो। হৃদয়ে ঈশ্বর যা কিছু বলেন कहो मैं उ करे वाले हूँ আপনি ঈশ্বরের বাক্যে যা কিছু দেখেন और उ करो। করুন कहो उ करो, করুন। कहो मैं कर हूँ। আপনি বলুন আমি করব বলুন। माफ करेंगे दूसरा कारण ही है कि यदि आप माफ नहीं करो तो आपके विश्वास काम नहीं আর करेगी। দ্বিতীয় কারণ কেন আপনি ক্ষমা করবেন? ক্ষমা করলে আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে। माफी माया चाल के एक ठन फल है। আর এটা হচ্ছে একটা প্রেমের ফল। यदि आप सचमुच लोग मन से माया करते हो आप ओकर से नाराज আপনি नहीं रह যদি सकते। লোকেদেরকে ভালোবাসেন আপনি তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হতে পারেন না। मैं नहीं जानता आपला ये अनुभूति हुए है या नहीं कि परमेश्वर के वचन में बिल्कुल माया और विश्वास जुड़े আমি हुए জানি না हैं। এটা আপনি বুঝেছেন কিনা প্রেম এবং বিশ্বাস একসঙ্গে সংযুক্ত। पौलुस गिरजा मन लाई लिखे है कि मैं हाँ तोर विश्वास हो तुम्हार माया আর देखी हूँ। সাধু পল যখন চিঠি লিখছেন তিনি বলতেন তোমাদের বিশ্বাস এবং প্রেম। मैं प्रोत्साहित करे चाहूँ निरंतर विश्वास हो माया में बढ़त रहो। আমি চাই আপনারা প্রেমে এবং বিশ্বাসে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পান। माया में शक्ति है। প্রেমের মধ্যে শক্তি আছে। जब हमन लोग मन से माया करथन हमन उमन से नाराज नहीं रह सकथन। আমরা যখন লোককে ভালোবাসি আমরা রেগে থাকতে পারি না তাদের উপরে। माया अपेक्षा करते कि हमन माफ करें। প্রেমের দাবি এটা যেন আমরা অন্যকে ক্ষমা করি। हमार बड़ी समझना बड़ महत्वपूर्ण है कि संदेश कते गंभीर हवाए भाई। আমাদের এই বাণীটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ এটা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। मैं जब भी कोनो देश में जाता আমি हूँ যে কোনো দেশে যাই इस संदेश के मैं हमेशा प्रचार करता हूँ जब भी मैं वहाँ होता আমি हूँ। যখন সেখানে থাকি কোনো না কোনো সময় এটা আমি প্রচার করি। काबर कि यदि आप माफ करें मैं महारत हासिल नहीं कर हूँ যদি ক্ষমার উত্তমতা আপনি না শিখতে পারেন आपके जीवन में रुकावट आ जाही। তাহলে আপনার জীবনকে এটা থামিয়ে দেবে। वो आपके जीवन पर परमेश्वर की योजना ला रोक दी। আপনার পরিকল্পনা যে আপনার জীবনে আছে ওটা থেমে যাবে। तेकर से खुद ऊपर एक एहसान তাই करो নিজের প্রতি একটা দয়া প্রদর্শন করুন और माफ करो। এবং ক্ষমা করুন। मैं आपला अपन आपला एक ठन उपहार दे के तरीका बतावत हूँ। আমি চাই যে আপনি আজকে অন্যের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের ভাব প্রকাশ করুন। आपको मैं अपन ला दे वाले हूँ सबले बने उपहार जैसे पहले कभू नहीं दे हूँ। আমি আমাকে একটা শ্রেষ্ঠ দান দিতে চাই এটা কি না আমি অন্যকে ক্ষমা করব। मैं हर कोनो ला माफ कर हूँ আমি সবাই जेकर से नाराज हूँ। मैं अपन बर फैसला करे हूँ जीवन के ई मोड़ ऊपर कि अब मोर नाराज बैठे की उम्र नहीं হ্যাঁ है। এখন হয়তো আমি খুব বৃদ্ধ হয়ে গেছি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি অনেক ক্ষমা করতে চাই। मैं अपन जीवन में बड़ बरस नाराज रह के बिताया हूँ। আমার জীবনে অনেক বছর আমি নষ্ট করেছি बाकी के एक दिन घलक व्यर्थ नहीं करल चाहत हूँ। আর আমি নষ্ট করতে রাজি নয় জীবনের সময়। मैं अभी भी नाराज हो सकता हूँ এখনো আমি রেগে উঠতে পারি फिर मुला नाराज के लिए मुक्ति पाए में समय नहीं लगते। কিন্তু এটাকে ভুলে যেতে আমার বেশি সময় লাগে না। मैं चाहता तो परमेश्वर मोर जीवन में काम আমি करे। চাই ঈশ্বর আমার জীবনে কাজ করুন। जब मैं प्रार्थना करता हूँ मैं चाहता परमेश्वर अल्लाह पूरा करे। আমি যখন প্রার্থনা করি আমি চাই ঈশ্বর আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। फिर बाइबल में कहे गए जब आप प्रार्थना करो বাইবেল বলে যখন তুমি প্রার্থনা করিবে जब आप प्रार्थना करे बर खड़े रहो যখন প্রার্থনার जন্য দাঁড়াবে यदि आपके मन में कोनो के विरुद्ध कुछ भी हवा তোমার কারো বিরুদ্ধে কোনো কথা যদি থাকে, यदि आप माफ ना करे हो तो क्या करे हो। আসুন সমস্ত কিছু নিয়ে আসি। यदि आप कोनो से नाराज हो কারো বিরুদ্ধে যদি কোনো কথা থাকে ओला माफ करो, ক্ষমা করে দাও, ओला छोड़ दो, ছেড়ে দাও, भुला दो, ফেলে দাও, मन में ना रखो, এটাকে যেতে দাও। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना पूरा কোন कर। ঈশ্বর তোমার প্রার্থনার উত্তর দেবেন। आपके विश्वास काम नहीं करी यदि आप माफ नहीं যদি करो। ক্ষমা না করেন আপনার বিশ্বাসের কোনো ফল দেখবেন না। बोले यकीन है परमेश्वर मोला संचरण के बहुत बड़ शक्तिशाली प्रतिभा दे हवा। আমি মনে করি ঈশ্বর এক মহাদান আমাকে দিয়েছেন যেন আমি সুন্দর বাক্য প্রচার করতে। मोला वचन ला अत्यंत व्यवहारिक तरीका ले बताए कि योग्यता दे हवा जेकर से लोग मन आसानी ले समझ सकते। আমি ঈশ্বর আমাকে এই দান দিয়েছেন যেন ব্যবহারিকভাবে ঈশ্বরের বাক্যকে আমি প্রচার করি যাতে লোকেরা সহজে বুঝতে পারে। मोला विश्वास है हम ऐसे समय में जीवन जब धरती के हर प्राणी के आगू सुसमाचार के प्रचार हो सकते भाई हर के आगे। আমি বিশ্বাস করি আমরা পৃথিবীর সেই অবস্থার মধ্যে বাস করছি যখন প্রতিটি সৃষ্টির কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করার প্রয়োজন। टेलीविजन और रेडियो, টেলিভিশনের দ্বারা, রেডিওর দ্বারা, इंटरनेट, ইন্টারনেটের দ্বারা, फेसबुक,
ফেসবুকের দ্বারা, ट्विटर টুইটারের দ্বারা, सब प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले जे आज प्रचलित हवे। যত রকমের ইলেকট্রনিক মিডিয়া আছে সবকিছু দিয়ে हमन साधारण तौर पर यही बखत भुइया के हर प्राणी के आगू सुसमाचार के प्रचार कर सकथो भाई। আর মূলত এই মুহূর্তে পৃথিবী নামক গ্রহে যত লোক যেখানে রয়েছেন সকলের কাছে আমরা সুসমাচার। परमेश्वर बोला में शामिल होए के मौका दे है ঈশ্বর আমাকে যুক্ত করেছেন এই মহাকার্যে। और मैं शैतान ला अपन जीवन में परमेश्वर की शक्ति चुराए नहीं देहूं, कभू नहीं देहूं। আর আমি চাইবো না শয়তান আমার জীবন থেকে अपन न कटु और नाराज रह दे के। তিক্ত এবং ক্রুদ্ধ রেখে मैं ऐसा नहीं करे वाले हूँ। আমি এটা করতে দেব না শয়তানকে। जे पल कोनो मोर विरुद्ध आथे मैं ओकर बर प्रार्थना करथो। যে মুহূর্তে একজন ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে যায় আমি তার জন্য প্রার্থনা করি। अगर कोई आदमी मोर खिलाफ अखबार में कुछ छापथे मैं ओकर बर प्रार्थना करथो। যখন লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যে কথা সংবাদপত্রে লেখে আমি ক্ষমা করে দিই। एक घाव कोनो खाना खाए गिस और ओहा कोनो ला मोर बारे में बुरा बात करे सुनिस। একবার একজন লোক খেতে গেছে আর শুনছে যে কয়েকজন লোক আমার ओ मन मोर मजाक उड़ात रहीस। তারা আমাকে নিয়ে মজা করছে। मोर मजाक उड़ाए वाले इंसान ऊ रही जेकर संग हमन कारोबार करत रहेन और वो असल में हमर संग कारोबार करके এমন একটা লোক যে মজাটা করছে যার সঙ্গে আমাদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল कारोबार करके बहुत बड़ पैसा कमात रहीस। আর আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করার মধ্যে দিয়ে ওই লোকটা কিন্তু খুব লাভবান হয়েছে। जब वो इंसान मोला बताइस कि मोर निंदा करत रहीस मैं परेशान हो गए हूँ। मैं कहूँ बड़ होइस। আর যখন লোকে এসে আমাকে বললো ওই লোকটাই তোমার বিরুদ্ধে অনেক খারাপ কথা मैं आइंदा ओकर संग कारोबार नहीं कर हूँ, कोई कारोबार नहीं कर हूँ। বললাম ঠিক আছে এবার আমি ওর সঙ্গে কোনো ব্যবসা করব না। यदि मोर बारे में ऐसे महसूस करते तब वो मोर से एक पैसा घलोक नहीं कमा सकते। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে এরকম কথা ভাবে তাহলে আমি मैं पूरा रात परेशान रहूं। আমি সমস্ত রাত ব্যথিত ছিলাম। बिछौना ऊपर लेट के मैं सोचत रहे मैं हूँ ओला ई कहूँ, मैं ओला ऊ कहूँ। আমি সারা রাত ভাবলাম কালকে आओ मैं ओला बता আমি दूं তাদেরকে এই কথা বলবো। कि मोला पता रहीस कि वो मोर निंदा करत रहीस। আর আমি চাইবো যেন তারা জানে যে তারা কি বলেছে আমি শুনেছি। अचानक प्रभु हम मोर आत्मा में कहिस तुमन ऐसे कुछ नहीं कर हूँ। আর ঈশ্বর আমার আত্মা বলে এই কোনো কাজ তুমি করবে না, ते फिर ऐसे कर हूँ कि এই কাজ তুমি করবে। ते ओकर बर प्रार्थना करो और ओला एक ठन उपहार भेजो। তুমি তাদের জন্য প্রার্থনা করবে এবং তাকে একটা উপহার পাঠাবে। ओकर बर प्रार्थना करो ओला उपहार भेजो। প্রার্থনা করব তাদেরকে উপহার দিব। जे पल मैं है जाने हूँ कि परमेश्वर चाहत रहीस कि मैं एक कर हूँ और मैं जानत रहूँ कि मैं कर हूँ। আমি জানি যে এটা ঈশ্বর বলেছেন, যে মুহূর্তে আমি বুঝেছি এটা আমাকে করতেই হবে बिछौना ऊपर लेटे हुए मोर चेहरा पे मुस्कुराहट आ আমার गई। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমার মুখে হাসি বেরিয়ে এলো। और मैं जान गई हूँ कि मैं जीत गई हूँ काबर की আমি জানি যে তখন আমি বিজয়ী হলাম। परमेश्वर चाहत रहीस मैं ओकर बर उ लोग मन से निपटे बर द्वार खोलूं। কারণ ঈশ্বর চাইলেন আমি যেন ঈশ্বরের দ্বার খুলে দিই তাদের জীবনে কাজ করতে। जब हमन सचमुच माफ करथन যখন আপনি সত্যি ক্ষমা করেন और समझथन की আর আপনি বোঝেন आपला ठेस पहुंचाए वाले इंसान शायद ई भी खलोक नहीं जानते कि वो का करत है। যে আপনাকে আঘাত করেছে সে হয়তো আদৌ জানেই না সে কি অন্যায় করছে। मोर विचार ले कते घाव हमन ओकर बारे में बड़ फिकर करथन जे लोग मन हमर संग অনেক करथे সময় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে যাই লোকেরা আমাদের প্রতি কি করছে, और एकर बारे में काम कि जे वो अपन संग करथे। কিন্তু তারা যে নিজের কি ক্ষতি করছে সেটা বুঝি না। मोर दादा मोर संग बुरा हरकत करिस ও এই বিষয়গুলো আমার বাবা আমাকে বলেননি, फिर ओहा अपन संग औ घलोक बुरा करिस। কিন্তু সে তো বেশি ক্ষতি নিজের করেছিল। ओ अपन जीवन बर्बाद সে তার करिस। জীবনকে ধ্বংস করেছিল। मोर दाई के जीवन ले बर्बाद সে करिस। আমার মায়ের জীবন নষ্ট করেছিল, मोर भाई के जीवन बर्बाद আমার करिस। ভাইয়ের জীবন নষ্ট করেছিল। ओला कबो शांति नहीं रही अपन जीवन के अंतिम কোনোদিন बरस। শান্তি ছিল না, কোনো আনন্দ ছিল না। अंतिम बरस के अलावा वो जीवन में कबो आनंदित नहीं জীবনের रही। শেষ প্রান্তে এসে मैं आपला अपन संग होए एक ठन बात এমন बताओ। একটা ঘটনা ঘটলো আজকে আমি বলতে চাই। मोर दादा दाई बुढ़ा गे रहीस और वो हमन से 200-300 मील दूर रहत আমার रहीस। মা বাবা और বৃদ্ধ বৃদ্ধা তারা কয়েক মাইল দূরে আমাদের কাছ থেকে থাকতেন। ओला स्वास्थ्य की समस्या रहीस और मैं তাদের ओला স্বাস্থ্যের সমস্যা ছিল। औपचारिक तौर ऊपर वैसे माफी कर दे रहे हूँ जैसे एक ठन बने मसीही ला करेल चाही। আমি আক্ষরিক ভাবে ঠিক তাদেরকে ক্ষমা করেছিলাম। फिर मैं बरस में केवल 2-3 घाव कुछ घंटा बर ओकर ले मिले जात रहूं। আর বছরে মাত্র 2-3 ঘন্টার জন্য কোনো কোনো সময় আমি তাদের কাছে যেতাম। कबो कभार फोन करके ओकर से थोड़किन बातचीत करत रहूं और আর কোনো কোনো বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি তাদের কাছে যেতাম এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতাম। ये भी मानो मैं एक तरह ले बलिदान करत रहूं। मैं असल में माया द्वारा नहीं चलत আমি रहूं। সত্যিকারের প্রেমে কিছু তাদের প্রতি করতাম না, কিন্তু যেটুকু করণীয় দায়িত্ব করতাম। काबर की जे भी मैं करत रहूं एक नाराज होके करते हो। আমি যা কিছু করতে চাইতাম আমার মনের মধ্যে আমি বাধা পেতাম। ओकर करा जीवन जेबर पर्याप्त पैसा नहीं रहीस तेकर से हमन ओना हर महीना कुछ पैसा তাদের भेजत रहे। যথেষ্ট অর্থ ছিল না, তাই প্রতি মাসে আমি এবং ডেভ আমার স্বামী তাকে অর্থ পাঠাতাম। बोलो करे बर अपन ऊपर गर्व होते काबर की मैं सोचता हूँ আর এটা করার জন্য আমি তো মনে মনে একটু গর্বই বোধ। वो दोनों मोर मदद कियोगे नहीं रहीस।
মনে মনে ভাবতাম আমার সাহায্য পাওয়ার তো তারা যোগ্যই না। एक दिन मैं प्रार्थना करत रहूं, একদিন আমি প্রার্থনা করছিলাম, सुबह की प्रार्थना करत रहूं परमेश्वर संग, আমি সকালে প্রার্থনা করছি, अपना समय बितात रहूं, আমি ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছি। तो मोला अनुभव है कि परमेश्वर हम मोला मोर दाई दादा के सुरता देवाए আমার थे। মনে হলো ঈশ্বর আমার মা বাবাকে আমার হৃদয়ে দিলেন। मोला ये विचार बड़ शक्तिशाली तरीका ले सूझीस, খুব कठोर ভাবে এই চিন্তাটা আমার হৃদয়ে এলো। तोला अपन दाई दादा ला अपन शहर में लायल चाही, যে শহরে তুমি বাস করছো তোমার মা বাবাকে সেখানে আনো, ओला अपन करीब एक ठन घर लेके देव, তোমার কাছে একটা বাড়ি কিনে দাও, जब तक वो जीवित होकर देखभाल करो। যতদিন না তারা মৃত্যুবরণ করছেন তাদের যত্ন नाও। मैं सोची हूँ इस शैतान है। আমি মনে মনে বললাম ওটা শয়তানের স্বর। परमेश्वर बोला ऐसे करे बा नहीं कह सकते, ये शैतान है, मैं ऐसे नहीं करूँ। ঈশ্বর কখনো এই কথা আমাকে বলতে পারেন না, এটা শয়তানের কাজ। ओकर बाद मैं अपन काम में लग আমি गया। এই কাজ करते पारबो ना। फिर ध्यान देओ कतेक घाव। আমি নিজের কাজে চলে গেলাম। परमेश्वर जब आपसे सचमुच कुछ कहल चाहत थे, वो आपसे उ कहत रही कहत रही कहत रही कहत रही। যখন ঈশ্বর কোনো কথা সত্যি আপনাকে বলতে চান তিনি বারে বারে একই কথা অনেকবার বলেন। का परमेश्वर कभू आपला परेशान करते जब तक आप आखिरकार नहीं सुन लेते जो अल्लाह कहल होते? ঈশ্বর এতক্ষণ বলতে থাকেন যতক্ষণ না আপনি তার কথা শুনছেন। सच बताओ, वो हम मोर संग तो यही करे रही। আর তিনি আমার প্রতি তাই করলেন। तेकर स्थिति मैं सोची मैं डेव से होकर राय जान हूँ, वो मोर से ऐसे ना करे बर कही। আমি ভাবলাম যে এবার ডেভকে আমি জিজ্ঞেস করি আমার স্বামীকে, সে নিশ্চয়ই বলবে দরকার নেই। तेकर स्थिति में डेव से कहे तो ओहा कही से यदि परमेश्वर तोर से कहे तो कर। আমার স্বামী বললেন যদি ঈশ্বর তোমাকে বলে থাকেন তাহলে এই কাজ তো আমাদের করতেই হবে। मैं सोचे ओकर बाद मैं सोचे हमन ओला एक ठन सस्ता छोटा सा घर ले देबो जगर बर पैसा नहीं देल होहू। আমি মনে করলাম একটা সস্তায় বাড়ি কিনে দেবো আর ওখানে ওরা থাকবে, চলে যাক। और परमेश्वर कहिस नहीं तो ओला एक ठन बड़े घर लाके देबो। ঈশ্বর বলে না না একটা ভালো বাড়ি কিনে দাও, उमन ला एक ठन गाड़ी घलोक देबो, তাদেরকে একটা গাড়ি দাও तो ओला कुछ नवा फर्नीचर लाके देहू। আর नतून नतून আসবাবপত্র দাও। काबर कि ओकर करा कुछ बने नहीं रहीस, मोर अपन जीवन में मोर जीवन में ओकर जीवन কিন্তু में। তাদের জীবনে, কারণ তারা জীবনে কখনো কিছু ভালো জিনিস দেখে। मैं कहे मैं से काबर करो, ओहा कबू मोर बर कुछ नहीं करिस। ओहा कहिस প্রভু তারা তো আমার প্রতি ভালো কিছুই করেননি, আমি কেন তাদের প্রতি করব? परमेश्वर कहिस ते जीवित हो कि नहीं? তুমি তো শ্বাস নিচ্ছ তাই না? ओहा तुमन ला जीवन दे है। তোমাকে স্বাভাবিক জীবন তারা দিয়েছেন। मैं मानता तोला दुख पहुँचे है, फिर मैं हाँ तोला হ্যাঁ তুমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছো কিন্তু আমি তোমাকে সুস্থ করেছি। तोला चंगा करे हो, तोला ओकर देखभाल करे बर আমি कहत চাই তুমি তাদের যত্ন নাও। सो हमनु करे ओ जे परमेश्वर करे ঈশ্বর रही। যা আমাদের বলেছিলেন আমরা করলাম। 3 बरस बीत गया और मैं अपन दादा में कोनो बदलाव नहीं देखे। আজ যা কিছু আমরা করলাম তার জন্য কোনো পরিবর্তন বাবার জীবনে। वो अब एक ठन बने घर वाले बुरा आदमी रही। আমার বাড়ি পেয়েও তার মনটা কিন্তু অতি সংকীর্ণ ছিল। एक दिन में परमेश्वर ला दोहाई दे हाँ परमेश्वर একবার আমি कृपया কেঁদে কেঁদে ঈশ্বরকে বললাম मोर से सबो दुनिया में जाके लोग मन ला मोक्ष छन दिवाओ, मोर अपन दादा नरक जाए वाले है परमेश्वर। আমি বললাম প্রভু সারা বিশ্ব ঘুরে আমি দেখছি লোকেরা পরিত্রাণ পাচ্ছে আর আমার বাবার পরিত্রাণ হবে না। मैं कहा मोला वो एक फल के रूप में देओ। আমি বললাম প্রভু এটা আমাকে তুমি, मैं अपन दादा के आत्मा चाहत हूँ। আমি চাই আমার বাবার আত্মা। 3 बरस बीत जाए ऊपर एक सुबह আর 3 বছর হয়ে গেল। मोर दाई हा कहिस तोर दादा लगभग 3 हफ्ता ले रोवत है, वो चाहते तुमन यहाँ आके ओकर से बात আমার करो। মা বলল তোমার বাবা বিগত 3 সপ্তাহ কাঁদছেন, তুমি এসো তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলো। तब तक मोर उम्र लगभग 60 बरस हो गई रहीस। मोर दादा हा 83 তখন প্রায় আমার বয়স 60 বছরের কাছাকাছি। 83 बरस के मोर दादा हो गए रहीस। আমার बाबार বয়স 83 বছর। और ओहा मोर से कबो माफी घलोक नहीं मांगे रहीस। জীবনে কখনো একবারও এতদিনে তিনি আমাকে দুঃখ প্রকাশ। जब मैं वहाँ पहुँचे ओहा मोला देखिस और रोना शुरू যখন कर আমি दिस। তার বাড়িতে গেলাম তিনি আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। वो कहिस मैं तोला बताल चाहता हूँ, मोला वो बात के पछतावा जे मैं तोर संग बचपन में তিনি करे। আমাকে বললেন তোমাকে দেখে আমি বলতে চাইছি যে আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার করছি, मोला दुख है मैं तोला ठेस पहुँचाऊँ, আমি তোমাকে আঘাত করেছি, আমি দুঃখিত। अफसोस है तोर परिवार ला दुख আমি पहुँचाऊँ, তোমার পরিবারকে দুঃখ দিয়েছি, আমি দুঃখিত। काते मोला माफ कर हूँ। তুমি কি কখনোই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে? ओकर बाद ओहा मोर पति दहार देख के कहिस डेव मैं शर्मिंदा हूँ। আর তিনি আমার স্বামীর দিকে তাকে বললেন দেব আমি দুঃখিত। कोनो दूसर पुरुष यदि मोर बारे में उ जाने होती ते जे जानथस तो ओला मोला मार देना আজ रही। আপনি জানেন বেশিরভাগ লোক তিনি যেভাবে জানতেন আমাকে হত্যা করতেন। फिर ते हम मोला सिवाय माया के कुछ नहीं करे। আর তুমি আর কিছু করনি কিন্তু সর্বদা আমাকে ভালোবেসেছো। कुछ लोग मन ला हमन ला बिना शर्त के माया दिखायल होथे। আর কিছু কিছু লোকে আপনার নিঃশর্ত ভালোবাসা দেখাতে হবে। कतेक ला विश्वास है परमेश्वर ओकर जीवन में बिना शर्त के माया प्रदर्शित करिस। কতজন বিশ্বাস করেন ঈশ্বর আপনার প্রতি নিঃশর্ত প্রেম প্রদর্শন করেছেন? হাত দেখে। हमन ओकर रहम के योग्य नहीं रहें, ক্ষমা पाওয়ার যোগ্যতা আমাদের ছিল না, फिर ओहा हमन ऊपर रहम करे তার দয়া পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের নেই, और मोर से अपेक्षा কিন্তু करत তিনি আমাদের रहीस দিয়েছেন। कि मैं ओमे से कुछ देव दूसर ला जो मैं प्राप्त करे हूँ। আমি যা পেয়েছি তিনি আশা করেন আমিও যেন অন্যকে তাই দিই।
ओ दिन मोर दादा हम मसीला अपन मुक्तिदाता कबूल करिस। এই দিন আমার বাবা খ্রিস্টকে ত্রাণকর্তা রূপে গ্রহণ করলো। 10 दिन बाद हमन ओला पानी के बपतिस्मा देन 10 দিন পরে আমরা তাকে জলে বাপ্তিস্ম দিলাম। और मैं ओला ओकर जीवन के अंतिम 3 बरस में आनंदित होत हुए देख सकत रहे। আর আমি 3 বছর দেখলাম যে তার चलो परमेश्वर की स्तुति জোরে करो। ঈশ্বরকে প্রশংসা দিন। कतेक शक्तिशाली कहानी हवे। কি শক্তিশালী গল্প। आप ला हैरत होई परमेश्वर आपके शत्रु में का कर सकते यदि आप ओला माफ আপনি যদি करो। আপনার শত্রুদেরকে ক্ষমা করেন আপনি অবাক হয়ে যাবেন ঈশ্বর কি মহান কাজ করতে পারে। और ओकर ऊपर दया करो जेकर योग्य नहीं होते जैसे परमेश्वर आप ऊपर करे ঈশ্বর যে है। নিঃশর্ত দয়া আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন আপনি তাদের প্রতি করুন। का कोनो है जो ये करे बर तैयार কেউ কি है? রাতে আছেন এই কাজ করতে চান হাত দেখি আপনার। यदि आप तैयार है तो मोला देख के हाथ हिलाओ। করতে চান আপনার হাত নাড়ান। हमार बर माफ करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण কি है। করে ক্ষমা করতে হয় আমাদের শিখতে হবে। मोला विश्वास है जब मैं हम माफ करे আমি বিশ্বাস করি যখন এই কাজ আমি করলাম तो उस शैतान के विरुद्ध सब ले शक्तिशाली काम मन में से एक रहीस। আর শয়তানের বিরুদ্ধে এইটাই সব শক্তিশালী কাজ যা ঈশ্বর আমাকে দিয়ে। और मैं अपन पूरा दिल ले मानता हूँ कि जब मैं यहाँ ऐसे करे तब हमारे सेवकाएं दिन दुनी रात चौगनी प्रगति करे इस दिन दुगनी रात আর আমি चौगनी। বিশ্বাস করি যে তারপর থেকে আমাদের পরিচর্যার কাজে ঈশ্বর প্রচুর আশীর্বাদ করলেন। ओ हम और बार पहली ले कहूँ ज्यादा लोग मन के मदद करे मैं समर्थ होए के द्वार घलो আর खोलिस। এরপরে ঈশ্বর আমার জন্য অনেক দ্বার খুলে দিলেন অনেক লোককে সাহায্য করার যা। कृपया आज मोर बात सुनो। দয়া করে আমার কথা শুনুন। मैं बड़ दूर ले यात्रा करके आप बर परमेश्वर के वचन लाए हूँ। আমি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ঈশ্বরের বাণী আপনার জন্য এনেছি। मैं यहाँ हूँ काबर की मोर यही इच्छा है। আমি এখানে এসেছি কারণ আমি এখানে আসতে চেয়েছি। मैं प्रचार करे बर कोनो जगह खोजत हूँ। আমি একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি না যে কোথায় প্রচার করব। मैं चाहूँ तो टीवी द्वारा आधा घंटा में होकर से कहूँ ज्यादा लोग मन तक पहुँच सकथन जतका तब यहाँ पहुँच सकता हूँ। আমি আধ ঘন্টায় টেলিভিশনে এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যক লোককে প্রচার করতে পারি। फिर मैं ये कहे लाए चाहत रहे हूँ हमन लाभ की परवाह কিন্তু है। আমি এখানে এসে এই কথা বলতে চাই যে আপনার জন্য আমরা ভাবি। मैं 7 गांव भारत आए हूँ काबर की हमन ला भारत के लोग मन के बहुत परवाह है। আমরা ভারতবর্ষে আমার 7 বার আসা হলো কারণ ভারতবাসীদের জন্য আমার চিন্তা রয়েছে। मैं असल में आपकी वजह से मदद नहीं कर पाऊँ जैसे मैं करे चाहत हूँ। যেভাবে আমি সাহায্য করতে চাই আমি সাহায্য করতে পারবো না। यदि मैं आप ला केवल ये बताऊं कि परमेश्वर आपसे कतेक माया करते जो करते और আর এই কথা শুধু যদি বলি ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন अवश्य তিনি ভালোবাসেন। ओहा आप बरकत का बने जीवन की योजना बनाए हैं जे এবং सच है। আপনার জন্য ঈশ্বরের কত সুন্দর এক পরিকল্পনা রয়েছে যে অবশ্যই তা রয়েছে। मोला आप ला घलोक बतायल होही कि आप ला माफ करेल होही यदि आप अपन जीवन में परमेश्वर के उत्तम কিন্তু चाहत हो। আমাকে এটাও আপনাকে বলতে হবে যদি আপনি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান পেতে চান তাহলে অন্যকে ক্ষমা করুন। आज ही आप ला माफ करे की जरूरत है। এই রাত্রে এখানে বসে আপনার তাকে ক্ষমা করতে হবে। यहाँ से जाए ले पहले आप ला माफ करे की जरूरत है। এই ময়দান ছেড়ে যাওয়ার আগেই আপনি তাকে ক্ষমা করুন। यदि यहाँ कोनो ऐसे जेकर से आप नाराज हो এখানে যদি কেউ রয়েছে যার প্রতি আপনার আক্রোশ রয়েছে, यदि कोनो पादरी है जो कोनो दूसर पादरी से नाराज है এখানে কোনো পালক রয়েছেন যিনি অন্য পালকের প্রতি খুব রেগে আছেন, यदि आप में और कोनो दूसर में झगड़ा हो है আপনার প্রতি যদি আরেকজনের সঙ্গে কোনো সংঘাত আছে तो अपन ऊपर अनुग्रह करो। আপনি নিজের প্রতি একটা দয়ার কার্য করুন। वो इंसान करा जाके कहो कृपया मोला माफ करो। আপনি তার কাছে গিয়ে বলুন দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো हमारे बीच में कोनो अनबन नहीं रहेल चाहिए। যেন আমাদের মধ্যে আর কোনো সংঘাত না থাকে। आश्वस्त करो कि आज जब आप यहाँ ले जाओ আজকে রাত্রে নিশ্চিত হয়ে ময়দান ছেড়ে যান तो एक ठन आजाद इंसान के रूप में যেন जाओ। আপনি একটা মুক্ত পুরুষ নারী হয়ে যেতে পারেন। अपन ऊपर अनुग्रह करो নিজের প্রতি একটি দয়ার কার্য করুন। ओला भुला देवो যেতে দিন, छोड़ देवो ছেড়ে দিন, त्याग देवो ফেলে দিন, ओकर से दूर चले जाओ এখান থেকে দূরে সরে যান और मुक्त हो जाओ এবং মুক্ত হয়ে যান। और मुक्त हो जाओ মুক্ত হয়ে যান, और मुक्त हो जाओ। মুক্ত হয়ে যান। मैं आशा करता हूँ कि आप ओला गहराई ले जाऊँ जे मैं आज आपसे कहत हूँ अपन ऊपर अनुग्रह करहु कोनो ऐसे ला माफ करके जेकर से आप नाराज हो। सुरता रखो जब आप दूसर ला माफ करथो आप दूसर के मुकाबले अपन बर ज्यादा करथो। मोर विचार ले ई एक ठन बड़ 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 महत्वपूर्ण विषय है, एक ठन जेकर ऊपर हमन ला घाव घाव शिक्षा सुने के जरूरत है। तेकर सेती आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के
जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।